Bismillahirrahmanirrahim. Now I will discuss purpose of a literature review. To present an effective literature review, the literature review is a critical look at the existing research that is significant to the work that you are carrying out. ادب کا جائزہ موجودہ تحقیق پر ایک تنقیدی نظر ہے جو آپ کے زیر مطالعہ کام کے لیے اہم ہے۔ ادب کے جائزے کا مقصد درج ذیل ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس جو ادب کا جائزہ ہے اس کو جب ڈسکس کرتے ہیں کہ ٹو پرووائڈ بیک گراؤنڈ انفارمیشن، پس منظر کی معلومات فراہم کر، موضوع کے تاریخی اور تحقیقی پس منظر کی وضاحت پیش کرتا ہے تاکہ قاری کو موضوع کی بنیاد سمجھ آ سکے۔ ٹو اسٹیبلش امپارٹینس، اہمیت کو قائم کرنا، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ موضوع کیوں اہم ہے اور اس پر مزید تحقیق کیوں کی جانی چاہیے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ڈیمانسٹریٹ دا فیملیرٹی، واقفیت کا مظاہرہ کرنا، موجودہ تحقیق کے بارے میں آپ کی آگاہی اور مہارت کو ظاہر کرتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب موضوع پر یعنی کہ آپ موضوع کے اوپر عبور رکھتے ہیں۔ تو جو سب سے اہم پوائنٹ ہے، ٹو کریو آؤٹ اے اسپیس فار فردر ریسرچ، مزید تحقیق کے لیے جگہ بنانا۔ ٹو کریو آؤٹ اے اسپیس فار فردر ریسرچ، مزید تحقیق کے لیے جگہ بنانا۔ موجودہ تحقیقی مواد کا تنقیدی جائزہ لے کر تحقیق میں خلا کو اجاگر کرتا ہے، جس سے آپ کی اپنی تحقیق کے لیے ایک نیا راستہ بنتا ہے۔ یہ جو درج ذیل نکات ہیں اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ آپ کا ادب کا جائزہ تحقیق کو ایک مضبوط علمی بنیاد فراہم کرے اور آپ کی تحقیق کو معتبر اور موزوں بنائے۔ تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈیٹیل سے اگر ہم اس کو ڈسکس کریں ایک ایک پوائنٹ کو، کہ ہمارے پاس ٹو پرووائڈ بیک گراؤنڈ انفارمیشن، ٹو پرووائڈ بیک گراؤنڈ انفارمیشن، بیک گراؤنڈ انفارمیشن کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کنٹیکسٹ سیٹنگ کا۔ A literature review set the stage for your research by offering the context and background information. It helps reader understand the historical and current landscape of the topic. اور پھر اس کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ کیا ہے، ہائی لائٹنگ کی کنسیپٹ، یعنی ٹو پرووائڈ بیک گراؤنڈ انفارمیشن میں کنٹیکسٹ سیٹنگ اور جو آپ کے کی کنسیپٹ ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا، اور پھر تیسرے نمبر پہ ہم کیا کرتے ہیں، بریجنگ نالج۔ تو ہم تھوڑا سا ہائی لائٹ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اٹ کلیئر میجر تھیوریز، میتھڈالوجیز اینڈ فائنڈنگ دیٹ فارم دا فاؤنڈیشن آف یور ریسرچ فیلڈ۔ تو جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے اس کا جو تیسرا پارٹ ہے وہ ہے بریجنگ نالج۔ دا ریویو برج دیٹ گیپ بٹوین دا ایگزسٹنگ نالج اینڈ یور اسپیسیفک ریسرچ focus, making it easier for reader to grasp the basis of your study. And
اب ہم آتے ہیں ٹو اسٹیبلش امپارٹینس پہ. ٹو اسٹیبلش امپارٹینس کا مطلب کیا ہے کہ اہمیت کو قائم کرنا. اسٹیبلش امپارٹینس اہمیت کو قائم کرنا. جب ہم اہمیت کو قائم کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر پھر ہم کوئی 3-4 چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. جو سب سے پہلے اہمیت کو ہم اس وقت ڈسکس کر سکتے ہیں جب اس کے جو ریلیونس ہے اس کو ہم ڈیمانسٹریٹ کریں. ڈیمانسٹریٹنگ ریلیونس. In literature we show why the topic is significant within the broader research field. It underlies the importance of addressing the problem or gap in knowledge. اب جو ہمارے پاس ٹو اسٹیبلش امپورٹینس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں جو ہمارا پہلا پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ ڈیمانسٹریٹنگ دا ریلیونس. اور دوسری بات ہم اس کے اندر کیا کرتے ہیں کہ آئیڈینٹیفائنگ دا پریکٹیکل امپلیکیشن. اس کی جو پریکٹیکل امپلیکیشنز ہیں وہ کیسے آئیڈینٹیفائی ہم کر سکتے ہیں. اٹ ہائی لائٹس دا ریئل ورلڈ اپلیکیشنز اینڈ کنسیکوینسز آف اسٹڈیئنگ دس ٹاپک, reinforcing why it is matter. اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں اسٹیبلش امپارٹینس کی تو اس کو ہم کمپلیٹ جا کے کرتے ہیں سپورٹنگ یور آرگومنٹ بائی شو کیسنگ ہاؤ یور ریسرچ فٹ ود دا ایگزسٹنگ باڈی آف ورک. اٹ اسٹرینتھ دا ریشنل فار یور اسٹڈی. تو اس کا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے ٹو ڈیمانسٹریٹ فیملیرٹی. جب ہم ٹو ڈیمانسٹریٹ فیملیرٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وقفیت کا مظاہرہ کرنا. وقفیت کا مظاہرہ کرنا موجودہ تحقیق کے بارے میں آگاہی اور مہارت کو ظاہر کرتا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ اپنے موضوع پر کتنا عبور رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم بات کرتے ہیں ٹو ڈیمانسٹریٹ فیملیرٹی کی, شوکیسنگ دا ایکسپرٹائز, اس کے اندر آپ کی جو ایکسپرٹائز ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. ویل کنڈکٹڈ لٹریچر ویو ڈیمانسٹریٹ دیٹ یو آر knowledgeable about the current state of the research in your field. It shows that you have engaged critically with key texts and understand their contribution. ہم بات کرتے ہیں کریڈیبلٹی اور بلڈنگ کی. ٹھیک ہے. فیملیرٹی ود دا لٹریچر ہیلپ اسٹیبلش یور کریڈیبلٹی ایز اے ریسرچر اینڈ پوزیشن یو ایز انفارمڈ اینڈ کیپیبل کنٹریبیوٹر ٹو دا فیلڈ. اور پھر اس کے اندر ایک چیز کی ہم یعنی کہ احتیاط کرتے ہیں وہ ہے اوائڈنگ ریڈنسی. It ensures that you are not repeating what has been already done, but instead building upon the existing studies. تو جو اس کا سب سے اہم پوائنٹ ہے پرپز آف لٹریچر ریویو کا وہ ہے to carve out a space for further research. Identifying the gap. One of the most critical functions of a literature review is to identify where gap exists in the current research. This can involve highlighting under-researched areas, methodological limitations, or unresolved questions. By pointing out these gaps, you justify the need for your research and show how it will contribute something new to the field. This process helps you carve out a specific area of study where your research can be make an
impactful contribution. Benefit of the comprehensive literature review. अब जो आपका comprehensive literature review है, guiding the framework, it serves as a foundation for forming your research question and methodology. Insight into methodologies. By reviewing the various studies, you gain insight into research method and practices that can inform your own approach. A literature review supports the logical flow of your thesis or a paper by linking the current finding to your research. अगर मैं समराइज करूं इफेक्टिव लिटरेचर रिव्यू को, तो वो कुछ इस तरीके से करूंगा. An effective literature review is essential not just for understanding the existing landscape of the research, but also for forming your study, demonstrating the expertise, and showing how your work will add value to the field. तो एक बार फिर मैं चाहता हूं कि जो अदब का इल्मी तहकीक का एक लाजमी हिस्सा है, जो आपके ज़ेर मुताला मौजू से मुतल्लिक़ मौजूदा तहकीकी मवाद का जामे जायज़ा पेश करता है, इसका मकसद इस मकसद का पेश करना नहीं, बल्कि मौजूदा तनकीदी तजिया और तरकीब करना होता है, ताकि इसकी अहमियत को उजागर किया जा सके और इन शोबों की निशानदाही की जा सके जिन पर मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है. तो यहाँ अदब के जायजे के लिए कुछ अहम मकासद हैं. जो सबसे पहला मकासद है वो है टू प्रोवाइड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, पस मंज़र की मालूमात फराहम करना. सियाको सबाक की उसमें जब पस मंज़र को डिस्कस करते हैं, यानी पस मंज़र मीन बैकग्राउंड, ठीक है. टू प्रोवाइड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मीन्स पस मंज़र की मालूमात फराहम करना. जब पस मंज़र की मालूमात को हम डिस्कस करते हैं, तो उसमें जो पहला पॉइंट है वो है सियाको सबाक की वजाहत. अदब का जायज़ा आपकी तहकीक के लिए एक बुनियादी सियाको सबाक फराहम करता है और मौजू के तारीखी और मौजूदा मंजरनामे की वजाहत करता है. ये अहम नज़रियात, तरीक़ाकार और नताइज की वजाहत करता है जो आपकी तहकीकी शोबे की बुनियाद बनते हैं. मौजूदा इल्म और आपकी तहकीक के मखसूस मौजू के दरमियान पुल का काम करता है, जिससे कारियन के लिए तहकीक की बुनियाद को समझना आसान होता है. और इसका जो सेकंड पॉइंट है टू एस्टेब्लिश द इम्पोर्टेंस, अहमियत को कायम करना. अदब का जायज़ा ये दिखाता है कि ये मौजू वसी तहकीकी मैदान में क्यों अहम है और इस मसले या इल्मी खला पर काम करने की ज़रूरत क्यों है. ये इस मौजू की तहकीक की हकीकी दुनिया में इतलाक और नताइज को उजागर करता है. ये दिखाता है कि आपकी तहकीक मौजूदा तहकीकी मवाद में किस तरह फिट होती है और इसके जवाब को मजबूत बनाता है. जब हम बात करते हैं टू डिमॉन्स्ट्रेट फेमिलियरिटी, वाकफियत का मुजाहरा करना. टू डिमॉन्स्ट्रेट फेमिलियरिटी का मतलब क्या है? वाकफियत का मुजाहरा करना. एक अच्छे अदब के जायजे से ये ज़ाहिर होता है कि आप अपने मैदान में मौजूदा तहकीकी हालत से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और अहम मवाद पर तनकीदी तौर पर गौर करें. तहकीक के मवाद से वाकिफ़ियत आपको बतौर मुहक्किक साख बनाती है और आपको एक बाखबर और काबिल एतमाद मुहक्किक के तौर पर पेश करती है. इस बात को यकीनी बनाना कि आप वही काम दोहरा नहीं रहे जो पहले किया जा चुका है, बल्कि मौजूदा तहकीक पर मज़ीद इजाफा कर रहे हैं. तो जो सबसे अहम पॉइंट है टू कार्व आउट ए स्पेस फॉर फर्दर रिसर्च, मज़ीद तहकीक के लिए जगह बनाना. अदब के जायजे का एक अहम मकसद ये है कि मौजूदा तहकीक में मौजूद खला की निशानदाही की जाए. इसमें उन शोबों का जिक्र शामिल होता है जिन पर कम तहकीक हुई है, तरीक़ाकार की कमज़ोरियों या हल तलब सवालात की निशानदाही होती है. इन खलाओं की निशानदाही करके आप अपनी तहकीक की ज़रूरत को दुरुस्त साबित कर सकते हैं और दिखाते हैं कि आपका काम किस तरह कुछ नहीं आप पेश करेगा. ये अमल आपको तहकीक के लिए एक मखसूस शोबा बनाता है जहां आपके काम की अहमियत वाज़ेह होती है.
رہن یہ آپ کے تحقیقی سوالات اور طریقہ کار کو تشکیل دینے کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ مختلف مطالعات کے جائزے سے آپ کو تحقیقی طریقے اور علم سمجھنے میں مدد ملتی ہے جو آپ کے اپنے طریقہ کار کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ادب کا جائزہ آپ کی تحقیق کے منطقی بہاؤ کو سپورٹ کرتا ہے اور موجودہ نتائج کو آپ کی تحقیق سے جوڑتا ہے۔ اگر مختصراً یہ کہ ایک مؤثر ادب کا جائزہ نہ صرف موجودہ تنقیدی منظرنامے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے بلکہ یہ آپ کی تحقیق کو منظم کرنے، مہارت کا مظاہرہ کرنے اور آپ کے کام کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی اہم۔ تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کریکٹرسٹک آف این افیکٹو لٹریچر ریویو۔ اب جو ہمارے پاس افیکٹو لٹریچر ریویو ہے اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے، اس کی جو یعنی پہلی خصوصیت ہے آؤٹ لائننگ دا امپارٹینٹ ریسرچ۔ آؤٹ لائننگ دا امپارٹینٹ ریسرچ، اس کو جب ہم کیٹاگرائز کرتے ہیں اسی ایک پوائنٹ کو، اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہسٹوریکل پروگریشن کی بات کرتے ہیں، پھر ہم جو ایمرجنگ پیٹرن ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس میں جو انٹر ڈسپلنری کنیکشنز ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تین چیزیں ہیں جو آؤٹ لائننگ دا امپارٹینس ریسرچ ٹرینڈ کو کلیئر کرتی ہیں۔ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں ہسٹوریکل پروگریشن کے طور پہ، highlights how the topic has evolved over time by mapping out key milestone and breakthrough. This helps to show the development of ideas and major shift in understanding. اگر ہم بات کرتے ہیں emerging pattern کی، تو identifying the pattern or common themes that appear across the different studies, such as commonly used in methodologies, frequent challenges, or popular theoretical framework. یا پھر ہم بات کرتے ہیں کرنٹ فوکس ایریا کی، یعنی کہ جب ہم آؤٹ لائن کرتے ہیں جو کرنٹ فوکس ایریا ہم کو ڈسکس کرتے ہیں، where the bulk of current research is concerned, including the popular topic, technologies, or questions that are being actively explored. ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسمنٹ کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، نوٹ اینی نیو ٹیکنالوجیز آر ٹول دیٹ انوالو یا دیٹ ہیو انفلوئنسڈ دا ریسنٹ اسٹڈیز اینڈ کنٹریبیوشن ٹو دا فیلڈ گروتھ۔ اور پھر جو انٹر ڈسپلنری کنیکشنز ہیں ان کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ ریکگنائز ہاؤ دا فیلڈ interacts with the draws of the other discipline, which can highlight the broader application or innovative application. اور اس کا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے assessing the strength and weakness of the existing research. جب ہم اس پوائنٹ پر ڈسکس کرتے ہیں کہ assessing the strength and weakness of the existing research، تو اس میں ہم سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں، ایولیوشن آف دا میتھڈالوجیز۔ سب سے پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں، ایولیوشن آف دا میتھڈالوجیز کی۔ Analyze the research method used in the key studies, assessing their effectiveness, reliability, and potential basis. This might involve comparing the qualitative versus quantitative approaches, or examining the sample size or data collection techniques. اور پھر اس کے اندر ہم کیا ڈسکس کرتے ہیں، کی فائنڈنگز اینڈ کنٹریبیوشن کی۔ جب ہم اسٹرینتھ اور ویکنیس کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، وہ ہماری کیا ہوتی ہے کہ کی فائنڈنگز اور کنٹریبیوشن کیا ہے۔ پھر اس کے اندر ہم بات کرتے ہیں لمیٹیشنز کی، کہ جو ہمارا آئیڈیا کریٹیکلی ایگزامائن دا لمیٹیشن آف دا پریویس ریسرچ، سچ ایز اسمال سیمپل سائز، لیک آف ڈائیورسٹی، لمیٹڈ ڈیٹا access, or outdated methods
These limitations can restrict the applicability or अगर हम उसको जनरलाइज करते हैं अपनी फाइंडिंग्स को, या फिर हम कन्फ्लिक्टिंग द एविडेंस करते हैं, तो उसके लिए डिस्कस करते हैं। अब बात ये होती है कि एक तो हम लिमिटेशन डिस्कस करते हैं इन चीज़ों, वीकनेस और स्ट्रेंथ को डिस्कस करने के लिए, और फिर हम डिस्कस करते हैं कि कन्फ्लिक्टिंग द एविडेंस, पॉइंट और साइड दैट हैव contradictory or inconsistent results, as these indicate areas of debates or uncertainty in the field. Theoretical and practical implication भी हम इसके डिस्कस करते हैं कि evaluate how well existing research translate theory into practice or whether certain theories remain untested in real world scenario. फिर हमने क्या करना होता है, identifying the potential gaps in the knowledge, identifying the potential gaps in knowledge. अब हमने उसके अंदर क्या करने हैं, gaps find करने हैं. Under explored areas highlight aspect of the topic that have received little to no attention. These may be particular subfield, demographic groups, geographic regions, or unique application that remain under-researched. Incomplete theories or models, वो भी इसमें हम डिस्कस करते हैं. फिर हमारे पास जो बात आती है वो आती है एस्टेब्लिशिंग ए नीड फॉर करंट एंड फ्यूचर रिसर्च प्रोजेक्ट. जब हम करंट और फ्यूचर रिसर्च प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले उसमें हम क्या करते हैं, जस्टिफिकेशन यूज करते हैं अपने जस्टिफाइंग द रिसर्च, यूज द आइडेंटिफाइड गैप्स and limitation as a basis for arguing why new research is needed. Establishing the need for current and future research. अब जी हमारे पास 3-4 स्टेप थे. जब हमने बाकी चीज़ें कर ली हैं तो फिर हम क्या करते हैं, जस्टिफाइंग द रिसर्च. रिसर्च को जस्टिफाई कैसे करते हैं, जस्टिफाई करने के लिए हमने क्या करना होता है, यूज द आइडेंटिफाइड गैप्स एंड लिमिटेशंस एज ए बेसिस ऑफ आर्ग्यूइंग why new research is needed. This shows that there are unresolved questions or emerging issues that your study could address. फिर हम उसकी practical relevance को चेक करते हैं कि point out how current or future research can be solved real world problem, benefit specific industries or influence the policy or practice. इसके अंदर एक और हम बात करते हैं कि एडवांसिंग द फील्ड. हम ये कहते हैं emphasize how further the research could contribute to advancing the theoretical understanding, defining the existing model or developing new methodologies. और इसके अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं, addressing the limitation में propose research that overcome known limitation in existing studies, such as using the larger sample sizes, newly analytical techniques, or longitudinal data to offer more robust findings. Building on strong foundation को भी हम इसमें डिस्कस करते हैं कि identify the promising areas where the future work would build and strong foundational studies and push the boundaries of the current knowledge further. अब अगर मैं इन 4 चीज़ों को समराइज करूं, by outlining these elements in literature review, you can create a strong foundation that not only inform your own research, but also contribute to a clear, more comprehensive understanding of the field, highlighting the trends, strength, weakness, and gap. Ensure that your work is grounded in thorough review of the existing knowledge and position your study as a meaningful addition to ongoing research. जब हम बात करते हैं कि मुअस्सर अदब के जायजे की तैयारी तहकीक के मैदान की जामे समझ फराहम करती है, इसमें तहकीकी रुझानात की निशानदाही, मौजूदा तहकीक की खूबियों और खामियों का जायजा, इल्म में मुमकिन खला की पहचान और मुस्तकबिल की तहकीकी मंसूबियों की ज़रूरत को उजागर करना चाहिए. यहाँ इन अनासर की तफसीलात पेश. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, आउटलाइनिंग द रिसर्च ट्रेंड्स, अहम तहकीकी रुझानात का खाका पेश करना. ये ज़ाहिर
करता है कि मौजू वक्त के साथ किस तरह तरक्की पजीर हुआ और इसके अहम संग मेल और कामयाबियाँ कौन सी हैं। इससे ख्यालात की तरक्की और फहम में बड़ी तब्दीलियों की वजाहत। मुख्तलिफ मुतालात में ज़ाहिर होने वाले पैटर्न या आम मौज़ूआत की निशानदही, जैसे आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले तरीके, बार बार पेश आने वाले चैलेंजेस या मकबूल नज़रियाती फ्रेमवर्क, इस बात पर भी गुफ्तगू की जा सकती है कि मौजूदा तहकीक का ज़्यादातर हिस्सा किन मौज़ूआत, तकनीकों या सवालात पर मरकूज है। किसी भी नई टेक्नोलॉजी या औजार का जिक्र करें जिन्होंने हालिया मुतालात पर असर डाला और मैदान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। ये तस्लीम करें कि किस तरह ये शोबा दीगर शोबों के साथ तामुल करता है या उससे इस्तेफादा करता है, जो तहकीक के वसी तर इख्तलात या जदीद तरीकों को उजागर करता है। मौजूदा तहकीक की खूबियों और खामियों का जायजा लेना। हम बात कर रहे हैं एसिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग रिसर्च। मौजूदा तहकीक की खूबियों और खामियों, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, खूबियों और खामियों का जायजा लेना। आम मुतालात में इस्तेमाल शुदा तहकीकी तरीकों का तजिया करें, उनकी मौसरियत, एतबार और मुमकिन जानबदारी का जायजा लें। इसमें म्यारी और मिकदारी तरीकों को मुवाजना या नमूने के साइज और डेटा जमा करने की तकनीकों का तजिया शामिल हो सकता है। इन अहम शराकतों की निशानदाही करें जो पिछली तहकीक ने की हैं, और इन मुतालात का एतराफ़ करें जिन्होंने म्यारात की मुकर्रर किए या नई सोच मुतारफ़ करवाई। पिछली तहकीक की कमज़ोरियों का तनकीदी जायज़ा लें, जैसे छोटे छोटे नमूने के साइज, मुख्तलिफियत की कमी, महदूद डेटा तक रसाई या पुराने तरीके। इन मुतालात की निशानदाही करें जिनके नताइज में तजाद या अदम मुताबिकत है, क्योंकि ये शोबे में मौजूदा मबाहसात या गैर यकीनी की निशानदाही करते हैं। ये जांचें कि मौजूदा तहकीक कितनी मौसर तरीके के नज़रिए को अमली जामा पहनाती है। क्या कुछ नज़रियात हकीकी दुनिया में बगैर आजमाइश के रह जाते हैं। और जो सबसे अहम है, एस्टेब्लिश ए नीड फॉर करंट एंड फ्यूचर रिसर्च, इल्म में मुमकिन खलाओं की निशानदही। ठीक है ना, एस्टेब्लिश ए नीड फॉर करंट और फ्यूचर रिसर्च प्रोजेक्ट, इल्म में मुमकिन खलाओं की निशानदही। किसी तहकीकी मैदान में इन पहलुओं को उजागर करें जिन पर कम या बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी गई, जैसे खास झैली शोबे, आबादियाती गिरोह, जियोग्राफी इलाके या मुनफरद इतलाक़ात। नामुकम्मल नज़रियात या मॉडल, इन नज़रियाती मॉडल का जिक्र करें जो अक्सर हवाले दिए जाते हैं लेकिन तजर्बाती तौसीक या मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत रखते हैं। इन नए मसाइल या चैलेंजेस की निशानदाही करें जो टेक्नोलॉजी की मुआशी तब्दीलियों की वजह से आए हैं और जिनका गहराई से मुताला अभी बाकी है। मुख्तलिफ शोबों से बसीरत को यकजा करने के मौके की निशानदाही करें जो मौजूदा मसाइल के नए नज़रियात या हल पेश कर सकते हैं। तो अब एस्टेब्लिशिंग द नीड फॉर करंट एंड फ्यूचर रिसर्च प्रोजेक्ट, मौजूदा या मुस्तकबिल की तहकीकी मनसूबों की ज़रूरत कायम करना। मौजूदा खलाओं या महदूदियतों की बुनियाद पर ये दलील दें कि नई तहकीक की ज़रूरत क्यों है। ये दिखाता है कि कौन से गैर हल शुदा सवालात या उभरते हुए मसाइल हैं जिनका आपकी तहकीक हल फराहम कर सकती है। इस बात पर रोशनी डालें कि मौजूदा तहकीक या मुस्तकबिल की तहकीक किस तरह हकीकी दुनिया के मसाइल को हल कर सकती है, मखसूस सनतों को फ़ायदा पहुँचा सकती है या पॉलिसी और अमली इकदाम पर असर डाल सकती है। ये बताएं कि मज़ीद तहकीक नज़रियाती फ़हम को कैसे बढ़ा सकती है, मौजूदा मॉडल्स को बेहतर बना सकती है या नए तरीके तख्लीक कर सकती है। ऐसी तहकीक की तजवीज़ दें जो मौजूदा मुतालात की मालूम महदूदियतों पर काबू पाए, जैसे बड़े नमूनों का इस्तेमाल, नई तजर्बाती तकनीकों का इतलाक़ या ज़्यादा तवील मुद्दती डेटा का इस्तेमाल। इन शोबों की निशानदाही करें जिनमें मुस्तकबिल का काम मजबूत बुनियादी मुतालात पर तमीर करके इल्म की सरहदों को मज़ीद बढ़ा सकता है। इन
ان عناصر کو ادب کے جائزے میں شامل کرنے سے نہ صرف آپ کی تحقیق کی بنیاد ہوتی ہے بلکہ تحقیقی میدان کی بہتر، زیادہ جامع سمجھ بھی فراہم ہوتی ہے۔ وجدنات، خوبیوں، خامیوں اور خلاؤں کی نشاندہی سے یہ یقینی ہوتا ہے کہ آپ کا کام موجودہ علمی مواد میں ایک بامعنی اضافہ ہے اور جاری تحقیق کی کوششوں میں اہم کردار ادا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور پھر نیکسٹ لیکچر تھوڑی ہی دیر میں شروع کرتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔